Hi, welcome to my channel. Ito guys, bagong luto ko. Crispy outside. Malambot yan inside. Guys, crispy outside. Malambot inside. Sarap guys. Nakuha ko na naman ang tamang pagluto nitong style na to. Na malambot sa ilalim, pero luto na siya. Tapos crispy sa ibabaw. Ang sarap! Oatmeal pa rin yan guys. Yan, ulaman ko siya ng bangus. Nasa hita ko lang yan. Pinatong ko lang yung platito. Yan, bangus guys na naka air fryer. Ay, sarap talaga guys nito. Try nyo guys. Madali lang naman ito lutuin. Oh, malambot no? Inside. Malambot inside. Crispy outside. Ayan, look at. Oh, paikot yan. Crispy ang outside. Yan. Plain oatmeal yan. Wala akong hinalo. Yan. Thanks for watching guys. I love you all.